स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। हेस्कॉम की लापरवाही पर पूर्व मंत्री की चेतावनी। बीजापुर में आए दिन हेस्कॉम की लापरवाही से मेन लाइन और टीसी के सार्वजनिक जगहों पर नियमों का पालन न करते हुए जानलेवा करंट ऊपर की बजाय नीचे दौड़ रहा है, जिसके चलते बीजापुर के केकेजीएस रोड अताउला चौक के करीब और 2 दिन पहले ही कुंभार गली में 2 गाय इस करंट का शिकार होकर मर गई। ये सिलसिला यूं ही जारी रहा, बड़े हादसे भी हो सकते हैं। बेजुबान गायों की मौत पर बी न्यूज नेशन ने हर न्यूज प्रसारित की थी। इसी को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने जिला अधिकारी को निवेदन पत्र देते हुए हेस्कॉम के अधिकारियों को चेतावनी दी कि जल्द इन जानलेवा टीसी और खुले पड़े वायरों की मरम्मत करके जनता को खौफ और डर के आतंकी माहौल से दूर निकालते हुए गाय और इंसानों को सुरक्षा दे, वरना हेस्कॉम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इस अवसर पर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ 2-3 ಕಡೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಗಳ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನೂನು ತರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ कई वर्षान ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು 7 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಜನಗಳು ಸಾಯ್ತದೆ। ಜೊತೆನೇ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಚ್ಚದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನಾಹುತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದವು। ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೆಇಬಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ದನಗಳ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ। ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಳಗಾದಂಥ ಹಲವಾರು ಈ ಏನು ಟಿ ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಕಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 4 ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದವು। ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ತಕ್ಷಣ ಈ ರೋಗಗಳ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಭಯದಿಂದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಜೊತೆನೇ ಈ ಏನು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸುವಂಥ ಟಿ ಸಿಗಳದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರ ಗಾಡಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।